Nene. Happy 50th birthday, anak. Sana masaya ka sa birthday mo. Bounce. Yo, what's up mga kasorpresa, maugmang pagweltada sa Samuyang Channel, Sorsogon Sweet Surprise Vlog version 2. So yun mga kasorpresa, igwa na naman kaming surprise kunya na December 21, 2020, ligdiyan sa may Benguet, Gubat, Sorsogon. Hali po ang sorpresa kay Ma'am Jean Flores. Ang sa iya pong susurpresahan sa iyang aki na 15 years old na si Reggie Espineda. Sa iyang ika-15 birthday. Sana masurpresa ta si Bibi. So yun mga kasurpresa, kung ikaw ay bago pa lang sa Samuyang Channel, iniimbitahan ko ka muna i-like ang Samuyang Facebook page, i-share ang video na ini, kasi mag-subscribe sa Samuyang YouTube channel. And don't forget to press the bell para ma-notify ka kung igwa na naman kaming bagong upload na video. Yun mga kasurpresa, on the way na kami pasiring sa Gubat. Hello po, good afternoon. Si Richie po, Richie Espineda. Siya po yan. May deliver lang po sa iya, madam. Pwede po namin kita sa may sasakyan. Kapag na po kamo. Kara. Sige na, baby. Happy birthday, baby. Sige. Ayan, rin yung sabihin. 1, 2, 4. Ayan, happy birthday. So, kantang ka muna naman dito, baby ha. Iba man nandito. Ayan, happy birthday. Hi. So, ayan. So kanta mo na si Baby Sing happy birthday ha. 1, 2, 3, go. Today is your birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Nagsirimplaga na. So yan, wish ka muna baby bago mo i-blow ang kandela. Mao talaga. Sige, yan. Ay, palakpakan naman si baby. Happy birthday. May message sa imong nagpadara kang sorpresa pasahon mo. Dear Nene, happy 50th birthday anak. Sana masaya ka sa birthday mo. Dalaga ka na, wag na mag-aaway kayo ng kapatid mo. Tulungan mo na lang sila lolo at lola mo, wag na magsasagot. Magkipag-usap ng maayos ha, mag-iingat na lang lagi dyan. Ngayon ko lang ginawa yung surprise na to, sana magustuhan mo, makabawi naman sa inyo. I love you and I miss you. Pakisabi na lang kina lola mo, mag-iingat sila lagi. Happy birthday ulit, pati kay Nono. Love, Mama. Ayan baby, anong message mo kay mami mo? Salamat. Ingat, I love you. Sige, baka may gusto ka pang sabihin. Sabihin mo na, minsan lang naman yan. Salamat sa Yan lang. Ayan baby, mula yan sa Sorsogon Sweet Surprise, padala na yung mami para sa'yo. Happy birthday, God bless.